देखु अक्टोबर मास शेष 10 दिन 21 तारिख रु 30 तारिख भितर बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि हेब एवं गोटे पर गोटे 3टा लघुचाप सृष्टि हेब एवं लघुचाप परवर्ती अवस्था तार गतिपथ मध्य कौन हम एवं सीटा आंध्र एवं तमिलनाडु बाहर ओडिशा रे मध्य तार प्रभाव कौन पड़ो ता बाबद जो पूर्व आकलन होता प्रथम लघुपात चलीगला कौन समस्या सृष्टि है नहीं एवं द्वितीय लघुचाप मध्य दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे सृष्टि हो सारी एवं सेटा पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिगरे गति करवाटा आरंभ हेलानी एवं तार प्रभाव मध्य आगामी दिन रे दक्षिण पश्चिम एवं आभ्यंतरण ओडिशा रे तार प्रतिफलन हेब मध्यमरु प्रबल वर्षा हबार संभावना आपणकर पाणीपाग विभाग लगे सारी से क्रम दक्षिण ओडिशा आभ्यंतरण ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशार विभिन्न जगार घड़घड़ी सहित वर्षा हेब 30 किलोमीटर रु 40 किलोमीटर बेगर पवन मध्य बहिबार संभावना अच्छी घड़घड़ी हेबार सहित गुड़िए जगार वज्रपात मध्य हेबार संभावना अच्छी अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर ये 3टा मास ओडिशा पई स्वाभाविक भाव में बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि हुए एवं बात्या परिस्थिति मध्य सृष्टि हुए तेणु आम प्रस्तुत अच्छु प्रथम लघुचापर प्रतिफलन देखापी मिलला नहीं ओडिशा सुरक्षित रहिला द्वितीय अनुमान जोटा कराई 28-29 तारिख बेलू तार प्रभाव ओडिशा रे प्रतिफलन होगा बोलिक पूर्व अनुमान आईएमडी लगे एवं आम प्रस्तुत अच्छु बहु समय ये आकलन बाहर मध्य विपर्यय परिचालना विभाग जेहेतु ओडिशा एक प्राकृतिक विपर्यय प्रवण राज्य तेणु आमको प्रत्येक मुहूर्त में प्रस्तुत रहा पड़े आज मध्य मु खबर रखुली जे ओडिशार विभिन्न जमी नदी मानकर मध्य जलपतन स्थिर अच्छी एवं आगामी जलसेचन पाई जो डैम रे पानी आवश्यकता अच्छी पानी मध्य पर्याप्त पानी विभिन्न डैम रे अच्छी तेणु जलपतन नदी रे बढ़िबार मध्य संभावना कम जदि आवश्यक पड़े ताले पानी मध्य डैम रु आमे रिलीज करिवु तेणु जो जो संभाव्य जिला सब एथिरे प्रभावित होबार संभावना अच्छी से जिला मानकू एवं जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया हिची जो रिलीफ सेंटर सब आमर अच्छी से रिलीफ सेंटर को मध्य आमे प्रस्तुत रखीचु आवश्यक पड़े लोक स्थानांतरित करने स्थानांतरित हेले बहुत समय खाइबा पदार्थर आवश्यकता पड़े सेटा मध्य जिला मानकू प्रचुर परिमाण रे गच्छित अच्छी स्थानांतरित होगा लोक मानकू मध्य सुखिला खाद्य सांगरे रोषेई खाद्य देवाई व्यवस्था होती स्वास्थ्य विभाग को मध्य सचेतन कर दिया बहुत समय वर्षा हेले एवं पानी आसिले साप कामुड़ा गोटे बड़ समस्या तेणु पर्याप्त औषध से दिगरे मध्य आमे विभिन्न पीएससी सीएससी रे रखी सारिछु संरक्षित करी आवश्यक पड़े ताकू आहुरी आकू मध्य विभिन्न जगार पहुँचबार व्यवस्था करूँ जो माने महिला माने ये भितरे संभाव्य प्रसव होबार संभावना अच्छी तार मध्य डाटाबेस प्रस्तुत करने एवं से मानकर सुरक्षा पाई मध्य स्वास्थ्य विभाग को सचेतन कर दिया पशु संपदर सुरक्षा पाई मध्य पशु संपद विभाग को मध्य अलर्ट कर दिया से माने मध्य प्रस्तुत अच्छा तेणु कौन परिस्थिति हेले संभाव्य परिस्थिति को मुकाबिला करने आमर प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल्स आम कर सारी संपूर्ण प्रस्तुत अच्छु प्रथम पूर्व अनुमान भलिया द्वितीय एवं तृतीय पूर्व अनुमान मध्य सामना करने सरकार प्रस्तुत जदि न आसे
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବାତ୍ୟା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭଲ, ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 27 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ କରୁଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଇଏମ୍ଡି ଠାରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥାଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବ, କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବ, ଲଘୁଚାପ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଲଘୁଚାପର ବେଗ କ'ଣ ଅଛି, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଉ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟର ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଆନ୍ତି। ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି ସେଟା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଆସେ ତାକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ଏବଂ ଏନାଲିସିସ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ତାର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜାଗା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକଳନ କରିକି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚିତ ବି କରିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ସେ କ୍ରମରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ହେଉଛି, ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ କାଳେ ବାତ୍ୟା ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥାଉ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, 600 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆମର କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯଦି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ତ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଭନରେବୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଆପଣ ଗଜପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭନରେବୁଲ୍ ଏରିଆ। ଏପଟେ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଅଛି, ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଭନରେବୁଲ୍ ଏରିଆ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭନରେବୁଲ୍ ଏରିଆ। ତେଣୁ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍କୁ ଲାଗିକରି ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ଥାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। କେହି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତୀତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୂଳତଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ସାମ୍ନା ବି କରିଥିଲୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିବା। ସମ୍ଭବତଃ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ବାତ୍ୟା ସାର୍ ସୁହାଏ ସେ ନେଇ କିଛି ଆଇଏମ୍ଡି ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ଆଲର୍ଟ ସାର୍ କରେଇଛି କେମିତି କିଛି? କହିଲି ପରା ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟର ଏନାଲିସିସ୍ ଆମେ କରିଥାଉ, ତାର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ କେବେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆମକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତାର ଆକଳନ ଲଗାଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଥିବା କାରଣରୁ, ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ପାଉ କି ନ ପାଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ହେଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହୁଏ, କେବେ କମ୍ ହୁଏ, କେବେ ବେଶୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏବଂ ସାମ୍ନା କରିବାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟରେ ବାତ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅମଳ ସମୟ, ଚାଷୀମାନେ ଅମଳ କରିବେ, କ୍ଷେତ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ? କୃଷି ବିଭାଗ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଉ। ବାତ୍ୟା ବହୁତ ସମୟରେ ହେଲେ ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ହୁଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଉ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୋଡାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା, ଯେଉଁଟା ତାର ପୂର୍ବ ଆକଳନ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କିଏ କରେ? ଏକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଆପଣ କୃଷି ବିଭାଗ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଯୋଗାଇବାର ରିପୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟती ରାଜ ବିଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଇଏ ସବୁ ଏବଂ ମୂଳତଃ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ,
ये सबू विभागर संचालन दायित्व जे करे ताको एसआरसी कहती। तेणु एसआरसी एमती गोटे विभाग जो विभाग प्राकृतिक विपर्यय समय सबू विभाग उपरे तार नियंत्रण करिथाए, निर्देश देइथाए, परामर्श देइथाए एवं ताकर कार्य को निरीक्षण मध्य करिथाए। सर 27, 28, 29 प्रबल वर्षा बोली आईएमडी कहला। तेणु जेहेतु गोटे बन्या बात्यार कथा कहती अधिकारी छुट्टी संक्रांत से निष्पत्ति आगु नि ना ना एबे से परिस्थिति आसी नहीं। आम आज 24 तारिख रे अच्छु। संभाव्य बात्यार पूर्व आकलन होची 28, 29 तारिख बेलू। तेणु आम पाखे पर्याप्त समय अच्छी आ छुट्टी बातिल करने आमको गोटे मिनिट लगे एवं जो मैंने जो था कार्य जोग देवाई पृथ्वीर जो जगार थे आपको 24 घंटा अधिक समय लगे नहीं निजर कार्य क्षेत्र में जोग देवाई। तो सबू रेडी होकर अच्छी एवं से भाया कौन सी अधिकारी मैंने छुट्टी थिबार खबर आम पाखे ना। जदि किए छुट्टी थी एवं जार भूमिका अच्छी ये परिस्थिति को सामना कला बेलू सरकारी दृष्टि से छुट्टी सब बातिल हो। नहीं जिलापाल मान संगे आम बहुत समय भिसी मध्यम कथा बहुत समय टेलीफोन मध्यम कथा एवं 4 दिन 5 दिन हम 21 तारिख रु ये पूर्व अनुमान को लेकर आम निरंतर जिलापाल मान संगे उपजिलापाल मान संगे विभिन्न विभागर प्रिंसिपाल सेक्रेटरी मान संगे भारतीय पाणीपाग विभाग संगे एवं भारतीय पाणीपाग विभाग जो उड़ीसा चैप्टर अच्छी तार संगे एवं विपर्यय परिचालन दायित्व जो विशेषज्ञ माने अछंती जो माने तार माइक्रो प्लानिंग करुचंती अध्ययन करुचंती विश्लेषण करुचंती तांको संगे मध्य निरंतर संपर्क थाउ। तेणु विपर्यय परिचालन विभाग काम होची जे 365 दिन एवं प्रत्येक दिन 24 घंटा कौन सी मुहूर्त के बन्या आसूची के बात्या आसूची के अदिनिया वर्षा होकर फसल नष्ट हो क्यों क्यों समय ग्रीष्म प्रभाव होची। तेणु प्रकृति को निरीक्षण करने एवं प्रकृतिर तांडव को रोकवाई लोकंकर रक्षा कवच होगापी लोक मानू समस्त को यह परिस्थिति मानवीय सुविधा सुजोग जोगे देवाई एवं तांकर क्षयक्षतिर आकलन एवं तार इनपुट सब्सिडी प्रदान करने क्षतिपूर्ण राशि प्रदान करने यहाँ विपर्यय परिचालन विभाग वर्ष को 365 दिन काम एवं प्रत्येक दिन 24 घंटार काम।